झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए तेबे ए नारा बर्तमान दौची समग्र छात्र समाज तेबे शेष में सीजेपी ये जो 35 दिन धरी चली विक्षोभ प्रदर्शन करते जंतर मंतर ठारे प्रोटेस्ट करते आज से विक्षोभ प्रदर्शन विजय होती 12 वर्ष है मोदी गवर्नमेंट रे इस्तीफार जो इस्ताहार नाला प्रथम थर पर ब्रेक हो रूल आउ बाध्य हेले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देवाई से विषय आज चर्चा संगे जोड़ी होती श्री पुलिन बेहरी पंडा मालिका गवेषक एवं कलकिला पुस्तक रचयिता मुझे आप स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ। तेरे दीर्घ दिन धरी चलता प्रोटेस्ट से गोटे था मांग जे कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दिंतु तेरे से बर्तमान शेष में बर्तमान ए गवर्नमेंट शुणिला कौन बर्तमान मोड़ कौड़ जाऊँ भल पदक्षेप नहीं मोदी गवर्नमेंट भेरी गुड पदक्षेप भल आप कहीं कहे कहीं कहूँ मु ये जो आंटी सोशल्स माने मिसिकी आंटी इंडियंस माने मिसिकी आंटी हिंदुइज्म मैंने अच्छा से मिसिकी जो ताकू छात्र ढाल बनई ना विभिन्न कार्यक्रम करुले भारत विरुद्ध स्लोगान दौले हिंदुइज्म विरुद्ध स्लोगान दौले श्रीराम के विरुद्ध स्लोगान दौले जो धंदा चली सब से बंद हो बंद हो कहीं स्टूडेंट ढाल मिलनी नाउ दे हैव टू कम आउट ओपन जदि किसी करेंगे ओपनली करेंगे आउ ढाल तक मिलनी आउ बर्तमान हाई टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू गो अवे फ्रॉम देम तुम डिमांड फुलफिल हो गला छाड़ पाठ पढ़ा फिर जाओ आज रहा से मिसी रहा से सफर कर डेफिनेटली आज ना काली सफर कर लगुनि जे कि सीजेपी जिते 35 दिन धरी तांकर प्रोटेस्ट से माने जंतर मंतर कले समय माने गोटे टाइम एमती लगुला जमी बहुत कम स्टूडेंट तमानकर प्रोटेस्ट सामिल होती एमाने ए मुद्दा को विशेष भल भाव में एस्टाब्लिश करें ना किंतु एमती भी गोटे समय आसला 35 दिन पर पूरा से होल इंडिया से एकत्रित है पूरा विभिन्न राज्यर स्टेट कैपिटल पुणी विक्षोभ प्रदर्शन जारी रहा शेष में सरकार मुंड नुआइबा बाध्य है आपन लगुच कि सीजेपी ये एस्टाब्लिश कला निजकू ना सीजेपी गोटे पार्टी नुहे गोटे गोष्ठी भल कथा कहले पार्टी ने गोष्ठी गोष्ठी गोटे असरपा गोष्ठी ये दे कैनॉट एस्टाब्लिश देमसेल्फ एज ए पार्टी इन इंडिया सपोर्ट ना मिलनी कौन सी पार्टी तक सपोर्ट दब तेरे प्रथम थर पर जो मेगा सपोर्ट से मिला मेगा सक्सेस से मिला तो आगू कहीं ये गोटे पार्टी रिफॉर्म मिलनी इट वर्क ऑफ कांग्रेस पार्टी केजरीवाल अदर मेनी अदर पार्टीज तो यहाँ भी तो लेफ्टिस्ट पार्टी तब यहाँ भी तो देखले ना समग्र लेफ्ट आज एकाठी हबार बर्तमान केंद्र सरकार मुंड नुआइले जो बर्तमान से जो नारा नहीं जो बर्तमान हलचल सृष्टि है मान एक्चुअल कार्यकलाप नहीं मैंने पछे बहुत लोग पछे मिसी हाथ मिलवाई कहीं पूरा जना पड़गला ये एंटी नेशनल पार्टी जे मिस बदनाम पाव आज ना काली आज ना बदनाम पाव तो किसी भी लोक दूरे जी स्टूडेंट पोस्ट तो निश्चय दूरे जी कहबार किसी ना कारण ये आज गला काल ठू गोटे स्टूडेंट छाड़ी चली जाती आम आसलु मत नीट पाई होली अलग जिस होमें कहीं देव ये कौन दरकार पुलिस मैंने कहते कैमेरा सामने ये भन आ गोटे ये धर्मेंद्र प्रधान बलि पड़गले एक जदि मोदी जो आरंभ है मसे तले प्रोटेस्ट आरंभ है से मोदी जदि पोर्टफोलियो चेंज कर दी था धर्मेंद्र प्रधान आज अवस्था उठी था पोर्टफोलियो माने आपण कहते एठू हटे कि आगो जगह रखते आगे नहीं अनर पोर्टफोलियो था से आगे विजिटर मिनिस्टर करते कहीं कह पारि था तुम जो है बोली तेणु गोटे टाइम से चांस थिला कि सेटा बर्तमान पोर्टफोलियो चेंज कले मैंने राजी हे तेज आप लगुच कि जो भाई माने आप कहते पार्टी नुआ गोष्ठी गोष्ठी जो भाई भाव में गोटे बहुत बड़ा इंपैक्ट पकईदेला सरकार बाध्य हेले जो इस्तीफा रिजाइन जो रूल नाला 12 वर्ष भितर प्रथम थर पर गोटे गोटे मंत्री रेजिग्नेशन ही देले तो आप लगुच कि परवर्ती समय सीजेपी आहरी बलवत्तर हम गवर्नमेंट उपर आहरी प्रेसर क्रिएट कर सफलता पाइबे केजरीवाल को चाहिए ये गोटे आगे नुआ नीति बाहर बोली
गोटे कथा बर्तमान ये स्थिति बर्तमान उपजिला तेबे आपन लागुच कि जदि आम मालिका को टिके एठी पर्यालोचना को आनिबा तेबे जहाँ मालिका बर्तमान कहूँ भारत में राजनैतिक अस्थिरता मध्य देखादेव आउ कौन स्टेबल पार्टी निजर सरकार को एमती बलवत्तर कर रखिपर ना आउ मोदी आगामी वर्ष कठिन कठिन साबित हम डेफिनेटली ये आपन कौन लगुच फर्स्ट वार्निंग फॉर मोदी फर्स्ट वार्निंग फॉर मोदी यस एटा डेफिनेटली तापर मोदी जी पूरा सजग हवा दरकार कौन सी जिनस घट आगु सजग हेबे सजग हवा समय अच्छी तो समय अच्छी किछिटा किंतु से ही पारे कि नहीं तांको निर्भर करूँ इगो विल प्ले ए बिग रोल तो से देखो सीजेपी गोटे हूँ से गोटे मांग था जदि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन न दियंती तेबे पीएम रिजाइन दियो पीएम रिजाइन पर्यंत स्वर उत्तोलन उठे तेज आग को नेक्स्ट टार्गेट रे पुणी मोदी ना तो नाई कौन टार्गेट करेंगे तुम डिमांड फुलफिल है रिजन कौन हाँ मो डिमांड फुलफिल हो गला ना जन मिनिस्टर गला ता द्वारा से उत्सुक हे खुशी नाचे नाच काल हो पारे यदि मोदी स्ट्रिक्ट हो गोटे कथा कौन देखो मैंने जो सरीगला सब भांगी सब जो फरेनर्स मैंने आस नाटक करुले देखिए मोस्ट ऑफ देम विल बी अरेस्ट यस डेफिनेटली मैं बांग्लादेश फ्लाग ठेका बांधिक आसिक बुली तुम एंटी सोशल एक्टिविटी करियो माने एंटी नेशनल एक्टिविटी करियो माने सेटा तो किसी लोग भारत सरकार तार तो किसी लोग जोरदार आते इवन ये जो लीडर जी सी भी अरेस्ट हो पारे देखा जाओ जदि किछ मिस्टेक करिवे अरेस्ट हेबे काई हेबे आज हेला पर कि आपन को कोटा को लागु जे कि छात्र एकता प्रथम थर पई गोटे स्वर उत्तोलन कले एटा प्रथम थर ने बहुत थर हे जेमती बहुत थर हे छात्र एकता सक्सेसफुल हमार प्रथम ये एग्जाम्पल तो ओडिशा विजय पट्टनायक टू लीव विजय पट्टनायक से समय सीएम थे डेफिनेटली आई वाज वन ऑफ 10 मेंबर कमिटी मान 10 जणिया कमिटी मेंबर रहीतला जे मीट करते गुजरलाल नंदा को आई वन ऑफ देम अच्छा ग्रेट सेतल मिनिस्टर एतल मिनिस्टर तो बहुत फरक तफात अच्छी मान डाकी ताको सोफा सेट बसे खिया पे कथा होछंती आमे को कथा लड़छ 5 मिनिट गोटे देख राजभवन पशिगला बेलू बाँ पटे साइड्रे गोटे छोटिया रूमटे अच्छी ए बोधे बोली 10 फुट बाय 8 फुट रूमटे अच्छी ये डोरटा है ये कांथटा अच्छी कांथ आड़ को मुह कर बस किए गुजराल नंदा आम आड़ को नुहे चेयर टेबुल टेबुल छोटा टेबुल चेयर टेबुल अच्छी बस से कांथ आड़ तक मोटा अच्छी माने जो अच्छा बैक साइड आम ठिया बैक साइड रे बैक साइड अपन ठिया व्हाट यू वांट ओ एमती व्हाट यू वांट विजय पट्टनायक शुड गो व्हाई ना कहलु एमती घटना हो सब स्पेशली गोटे गुजरात झील मारी देते रेप करी तापर अन्न सब थिला सब खाए पैसा खाଇବା आमको सब दुर्नीति बहुत था छड़ा ताकरी पाई जे सुरेट आंदोलन है ताक कहीदेलु सो ही शुड गो यू वांट हिम टू गो यस सर ओके गो टुमारो विल नॉट बी देयर सैला मीटिंग ओवर आम फेस फेस आमको देखते आम देखनी फेस टू फेस से देखा केमती आपन भी देखना आम ठिया 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 कथा सारी पलि आस बैक रे जा हां हाँ तापर सी हेले मिनिस्टर तापर पुणी कौन है सी आम चेयर जाते बसिया पे बस ना पुणी है कौन पुणी फाइनाली जेटे विजय जाए गला हाँ जेटे विजय पट्टनायक जाए हाँ हाँ अच्छा वीरेन्द्र मित्र चीफ मिनिस्टर तो देख अरे कौन क्या कह चाहूँ कथा गुजराल नंदा जी गोटे सभा सहित पड़ता बसता भी आमको अफर करते बस बोले आम बस अच्छा रेस्पेक्टेड पर्सन नहीं आम सेमती गोटे रेस्पेक्ट था लोक मान आमर भी था आम जा आगु कौन पचारे कौन ना आम बहुत डिस्कस करूँ कौन कर पचारि रागिजी यदि कौन करमती आम डर था समस्त मन गोटे सी फिनिश इट विदिन 5 मिनिट्स डिस्कसन सरला बर्तमान ता हो पारे बर्तमान पाखे बस
ସିଏ ସୁପାଚରେ ବସେଇ ଅଫର୍ କରି ଚା କଫି ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଥା ହେଉଛେ ସେମାନେ କାହିଁ ଭୟ ରହିବ ଆମ ପ୍ରତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି 2003 କି 4ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି EICC ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ହେଇଥିଲା ଅଧିବେଶନ। ନେହେରୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାରେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା କେତେ ଦିନ ପରେ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ସେତେବେଳେ ସେସନ୍ ସରିଯାଏ 5ଟା ବେଳେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପିସି ସରକାରଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିସି ଆସିଥାନ୍ତି ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। 5ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଠିଆଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କହିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏ ସମୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଭାରତରେ? ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେବ, ଡେଫିନେଟଲି ହେବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବିଜେପି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦଳ ମେନ୍ ଦଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ଡିମାଣ୍ଡ ପକାଇବେ ଏଇଟା କର ସେଟା କର ବୋଲି ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି। କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କିଛି ଧମକ ଦେବେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପାର୍ଟି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତୁମଠୁ। ଏଭଳିଆ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ଅଛି ଶାସନ କଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଶାସନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 27 କି 28 ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଅବଶ୍ୟ। ଶାସନ କଳ ଭୁଷୁଡ଼ିଲେ ତ ସରିଲା କାମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆଟାକ୍। ଶାସନଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ନାଇଁ କି କୋଲାପ୍ସ କଲା। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ସେ ସମୟରେ ପିଏମ୍ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା ସେ କାହିଁକି ଯୋଗୀ ଥାଉ କି ଯିଏ ଥାଉ ସାହା ଥାଉ କି ଆଉ କିଏ ଥାଉ ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଥାଉ ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ ଇଟ୍। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେଇବେ ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଧୀନ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏକଥା କହିଛି ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ହେବ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ। ଯେମିତି ଆମେ ସିଜେପିର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବିହାରରେ ନାଇଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ମୋତେ କରିବେ ନା ମାନେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ମିଶିକିରି ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିବେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ଟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଯେ କି ଆନ୍ତରିକ ବବାଲ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ଆନ୍ତରିକ ବବାଲରେ ସାମିଲ ଥିବ ଫେସ୍ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଆଟାକ୍ଟା ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଯାହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଦେଶ ଥିଲେ ତ ତମେ ରଜା ହେବ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଦେଶ ନଥିଲା ନଥିବ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଗଲା ପରେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ମରେଇ ଦେଲା ଭାଇ ଭାଇଲା ମୁଁ ରଜା ହେଇଯିବି। ସିଏ କ'ଣ କଲା ତୁ ତ ଭାଇ ରହିଲୁନି ମୋର କ'ଣ ହବ ହାଣ୍ଡା ତାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମାଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେୟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜେଏନ୍ଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଗଳି ପକାଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେପାଳରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଉପୁଜିବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଜେଏନ୍ଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି। ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛି ଏମ୍ ନାହିଁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ହଉ ଉଠିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର ଠିଆ ହେଇଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ 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 ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା ତ ଆରାମରେ ଥିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ତୁ କରିଦେଲ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଲାଗିଗଲା ତମେ ଶାନ୍ତି ରହିବ କି ରହିପାରିବ? ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନା ମରିବେ ତ ମରିବନି। ନେପାଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନେପାଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଗଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ନେପାଳର ତାହେଲେ ତୁମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ବୁଝି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ এইটা ବି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯୁବ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍ ଜି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜଣେ 50-60 ବର୍ଷର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବସିଥିବା ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆଉ ଯଦି ଏଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ବସି ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ କ'ଣ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଚଲେଇପାରିବେ? नो दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। ତେବେ जेनरेशन गैप ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା ସେଟା ପୁଣି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ କେମିତି? जेनरेशन गैप पा जेनरेशन गैप फुलफिल हो पारिबनी ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। नहीं से लिखा मालिका 90% ऑफ द यूथ विल गो 80% ऑफ द ओल्ड पीपल विल स्टे गो मीन्स फॉरएवर फले फले फिनिश्ड नबे भाग जो बर्तमान जहाँ क्रियाकारी होची सब यूथ पाई ये जेन जी अमुक कोकस पार्टी अमुक समूह जो बाहर सब आगरी पाई एमाने जीवे ଏମାନେ ରହିବେ मालिका ନାହିଁ। मालिका हाँ मु कहूनी मु चाहूनी किए जाऊ बोली मालिका अनुसार एमाने जीवे 70% ऑफ द ओल्ड जनरेशन विल स्टे ସେମାନେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। हाँ वृद्ध होइबे युवा लिखा है बा ବୃଦ୍ଧ ହୋଇବେ यस तांको ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯବାନ ହେବେ। ट्रांसफर कर दे कंप्लीटली ବିଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ हाँ। ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ହବ। यस ଭଲ କଥାଟି ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟୋକା ବାହାରିଛନ୍ତି ଜେନ୍ ଜି ହେଉ କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେଉ ମାନେ ଧରି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦିଆଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ତ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବେନି ହେଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ ଜୋସ୍ରେ କ'ଣ ତାର ନା ମଙ୍ଗଳାସୁର ଆଣି ହଟି କରିଦେବେ କି ଠିକ୍ 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 ତାପରେ କହିବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ। ହଁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି କିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭଲ କରିପାରିବେନି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଯାହା ଅଛି ତା ପ୍ରକୃତି ସେୟା ତେଣୁ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗୋ ବା ଦରକାର ସେମାନେ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଦବାବରେ ରହିବ ନା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଭରକମ୍ ରହିବ ଦବା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଦବାବରେ ଟିକେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଲେକିନ୍ ନେକ୍ସଟ 3-4 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କ ଦବାବରେ ରହିବ ଦବାବରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତେବେ ଯେଉଁଟା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ କି ମୋଦିଙ୍କର 13ତମ ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହାବି ହେଇ ରହିବ ବହୁତ ନାଇଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ କାରଣ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର 12 ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା 13 ଥର ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆକୁ ଲିଭେଇବା କଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ବସିବେନି ଚୁପକିରି ଆଜି କେରଳ କାଲି ବିହାରରେ ତାର ଚାଲିଲା ସବୁଆଡ଼େ ତ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ହଁ ତାକୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ହଁ ତାର ପୋଲିସ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବ ସେଟା ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଠି ମରିଗଲା ସଇଲା କେବ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେ ମରି ଗଲା ଗଲା ସଇଲା ଆଗ ପୁଣି ସେଠି ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଜିଯିବେ। ତେବେ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ଏଇଟା କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରିଦେବେ ଆଗକୁ କରିଦେବେ କିଛି ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହେବ ଯେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମରିଗଲେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ପୁଣି ଢାଳ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆନ୍ତରିକ ବବଲ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ୟେସ୍ ହଁ ୟେସ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡକୁ ଆର ବର୍ଷକୁ କରୋନା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଉଦ୍యోଗ ଆସିଲାଣି ଆଜି କଟକ ଜଣେ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଣେ ହେଲାଣି ସେ ବଢ଼ିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏପଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏପଟେ ଏପଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ଏମିତି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି କ'ଣ କରିବେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ବାହାରିବେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଭଳିଆ ସବୁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବେ କେମିତି କିଏ ଚାଷ କରିବ ଭଲ କରିବନି ନା ଆଗରେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେଲେ ଆଜି ଆମର ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନ୍ ଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନ୍ ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କି ଝୁକତି ହେ ଦୁନିଆ ବସ୍ ଝୁକାନେ ବାଲା ଚାହିଏ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ
এই যে বর্তমানে নূয়া গোটে ইতিহাস সৃষ্টি হলা সে ইতিহাস ভারতর গোটে স্বর্ণিম ইতিহাস সৃষ্টি করব না ভারতর গোটে কলা ইতিহাস সৃষ্টি করব এই যে বর্তমানে প্রোটেস্ট 35 দিনের প্রোটেস্ট পরে বর্তমানে ধর্মেন্দ্র প্রধান রিজাইন দেলে এই সম্পর্কে আপনার মতামত কম সেটা কমেন্ট বক্স লিখুন দেখা আগে মধ্যে জয় জগন্নাথ জয় পঞ্চসখা জয় শ্রী অচ্যুত।